ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିଲ ତ ଧନ। ହଁ ମା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୋର ଭକ୍ତିଭର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମଟିଏ। ହଁ ବାପା। ଆରେ ବାପା ଚନ୍ଦନ ମା ଧନ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆ। ମୁଁ ତତେ ମୋ ଆଖି ପୁରା ଟିକେ ଦେଖିନି ରେ ଧନ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତୋ ମଥାକୁ ଟିକେ ତୁ ଆସି ଦେ ରେ ଧନ। ହଁ ହଁ ଧନ ଆ ମୋ ପାଖରେ ବସ। ମା ତମେ ଜାଣିଛ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରୁ ଆମ ଘରଟା କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି। ମୁଁ ନା ସେଠୁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି। ସତରେ? ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ନା ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମା ହଁ ଆମ ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି? ଅଛି ବାପା। ଅଛି ଯଦି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ନେଇକି ଆସ। ମୁଁ ଖାଇବି ମା। ମୁଁ ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଆରେ ଏ ବାପା ଚନ୍ଦନ ମା ମୁଁ ତତେ ମୋ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେବି ରେ ଧନ। ସତ କହୁଛ? ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଛି ରେ ଧନ। ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସ। ଧନ ଆ ମୋ ପାଖରେ ବସିବ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଖାଇ ପାରିବିନି। ଏଟିକି କହି ତମେ ମତେ ବହୁତ ସାରା ଖୁଆଇଦେଲଣି। ମା ହଁ ତମେ କେତେ ଭଲ, ତମେ ମୋ କେତେ ଯତ୍ନ ନିଅ ମା। ଆରେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତବ ବୋଲି ମାତାଟେ ପାଇଛି। ସତରେ? ହଁ ମା, ହଁ ତବ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଜି ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ। ସତରେ? ହଁ ମା, ତବ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଜି ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ। ହଁ ବାପା।
कलु जन्म मोर ए जीवन जाने तोहरी दान 10 मास गर्भे धरी कलु जन्म मोर ए जीवन जाने तोहरी दान तो सेवारे कटी जाऊ मोर जीवन जननी मोर जनाण जननी हेन मोर जनाण तो कोले सोइले लगे स्वर्गर सुख तो हाथे खाइले लगे छपन भोग तो चरणे अच्छी मोर वैकुंठ धाम जननी हेन मोर जनाण जननी हेन मोर जनाण सुड़ी साल जंत्रणा दुख केते तू सही खुशी बांटी दे ताऊ तू आखिलु हबी खरा बरसा काकर शीत अबा प्रलय आगरे ठिया हे ताऊ तू हे निर्भय स्वर्ग ठारू बड़ अटे हृदय तोर तो पण तो कानी रे मोर सुख संसार ममता पाई मेरा जीवन धन्य जननी मेरा मोर जनाण जननी तुम्हें मो भगवान जननी तुम्हें मो भगवान माँ हाँ तमें तो जानिछ दीर्घ केते वर्ष बीतीगला परे गुरुकुल आश्रम पाठ पढ़ा सारी आज ये तुम पुआ चंदन तुम पाखक भलरे भलरे फेरी आसी हाँ बापा तुम जानिछ माँ मो गुरुकुल आश्रम पाठ पढ़ुवा समय रे मो सांग साथी माने कहूतिले कौन कहते बापा से पाखरे थिबा कादम्बिनी अरण्यटा देखिबाकू भारी सुंदर बोली सतरे सेइथिपाई मु कोन कहूतिली कि कौन कहते बापा तमे मते जदि से कादम्बिनी अरण्य को बुली जावाई अनुमति दब ताहले मु बुलिबा पई जीवी माँ ना बापा ना ए तू कौन कही जाउछु रे धन तू पुणी विद्या शिक्षा सारी 14 वर्ष पर मो कला को फेरी आसी आ तू पुणी ये कादम्बी अरण्य को बुली जीवा पई मते अनुमति मांगी हाँ माँ ना बापा ना ना मु ते अनुमति दे पारिबिनी रे धन हेले काहे की अनुमति दे पारिबिनी हेले काहे की मना करूछ माँ काहे की मना करूछ काहे मना करिबिनी तू हचु मोर एकमात्र संतान तुते दंड न देखिले मु गोटिए मुहूर्त बंची पारेनी रे धन बंची पारेनी जानिछि माँ मनता हाँ बापा पुआ को दंडे न देखिले माँ रो भारी चिंता हेले माँ हाँ अरे तुम पुआ चंदन कौन ए छोटटी हेछि जे तुम ए चंदन रो एते चिंता करूछ अरे तुम पुआ चंदन परा बड़ हे गलानी ए माँ हाँ चिंता करिवार कौन से आवश्यक नहीं मु शीघ्र जाई शीघ्र तुम पाखक फेरी आसबि काहे की चिंता करिबिनी जे अरे हे बापा चंदन मु तो 10 मास 10 दिन मो गर्भरे रखी तोते मु जन्म देइछि रे धन तोते मु जन्म देइछि आ मु तो छाड़ी पारिबि ओहो माँ एते काहे मना करछ कहला ठीक अछि तमे तमे मते भूली जीव पई दबनी त ना बापा ठीक अछि आज ठो मु तम हातरु किछि खाइबिनी कि तम सहित कथा भी हेबिनी हाँ हे भगवान मो पुआ तो मत जिद धरी चलीछि से कादम्बी अरण्य को बुले जीवा पाई मु हेबे कहड़ा करिबि प्रभु मो पुआ तो बुले जीवा पाई मते अनुमति मागुछि ताकू जदि अनुमति न दे ताहले ता मनटा खटा होई जीवा
আরে বাপা চন্দন, বাপা চন্দনা, আরে বাপা চন্দনা, ମୁଁ ତତେ ଅନୁମତି ଦଉଛି ରେ ଧନ, କଣ କରୁଛ ମା? ମୁଁ ତତେ ଅନୁମତି ଦଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି ତ? ହଁ ବାପା। ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ବାପା ଚନ୍ଦନ, ମା ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ହଁ ତୁ ଫେରିବା ବାଟକ ମା ସେମିତି ଚାତକ କିପରି ଚାହିଁକି ରହିଥିବି ରେ ଧନ। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ହଁ ବାପା। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି, ହଁ ବାପା। ତମେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ହଁ ବାପା। हे भगवान, ମୋ ପତ ମତେ ଅନୁମତି ମାଗି ସେ କାଦମ୍ବି ଅରଣ୍ୟକ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପୁଅକୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଉ ପ୍ରଭୁ, ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଉ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ।